नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री जगन्नाथ आशुष खोला कथार कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची आशुतोष। दर्शक बंधु आमे आपण को कहि रखिथिलु जे हमर कार्यक्रम रे प्रतिटी एपिसोड रे आमे एमिति किछि प्रतिभाधारी व्यक्ति को आपण को पाखरे पहुंचीबु जहा आपण को जीवन रे किछिटा परिवर्तन आनिबो। आज स्वतंत्र कार्यक्रम रे आम पाखरे एमिति जने युव प्रतिभाधारी व्यक्तित्व अछंती जहा को देखिले आपण ताजुब होई जिवे। 18 वर्षर बालक जे एते कम बयस रे आम ढेंकानाल माटी तथा जिला देश राज्य पई सुनाम आछंती। देश विदेश रे जेते बेले खेल कथा कहिबा से खेल रे से खेली विभिन्न प्रकार सफलता साउंडी पाछंती जोथि पई विभिन्न महल तांको पे प्रशंसार सुर छुटिछि। पेपर कथा कोंतु टीवी कथा कोंतु फ्रंट पेज रे तांकर फोटो बाहरुछि। तबे एमिति युव प्रतिभाधारी व्यक्तित्व आम पाखरे अछंती जे कि तुर्कीर मस्रिन थारे आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युव क्रीडा रे ढेंकानाल पारा बैडमिंटन खेलाड़ी विभा सिंधु बारिक वर्तमान तांको आमे कार्यक्रम रे स्वागत करिबा तांको सह खोला कथा हबा एवं तांको ठारू आमे जानिबा जे जीवनटा कोन जीवनर माने कोन जीवन रे सफलता पाइबा को हेले हम कोन कोन करिया पड़ियो। नमस्कार आशुष कार्यक्रम को आपन स्वागत करूछी। धन्यवाद धन्यवाद। विभा सिंधु केमति अच्छा एबे तो भला होई छी। अच्छा आमे आपनकर जहा परिचय होइछु आज्ञा ता व्यतीत आपनकर निजस्व परिचय कोन रहिछि हम ढेंकानाल माटी रो ढेंकानाल रो दर्शक बंधु मन को आपन जना। नमस्कार मो ना विभा सिंधु बारिक इंटरनेशनल पारा बैडमिंटन प्लेयर। आपन तो जानछि हम आगु समस्त का जेतु इंडिया वासी तो समस्त सब प्रिय गेम हैला क्रिकेट तो मु भी आगु एंती क्रिकेट खेलतली तापरे शिफ्ट हली बैडमिंटन को। अच्छा विभाजन कौन थिला दिन मान जर्नी केमती रुहे कौन केमती डेली रूटीन कौन केमती अप टू क्लास 10th आते सकाळ उठे फ्रेश हुए तापरे स्कूल जाए स्कूल रे पढ़ी के आसे सबसे प्रेशर थाए 10th एग्जाम तो ताकू स्कूल जाए तापरे आसे तापरे हमर खेलिया पे जाय बारी पूरा जो ट्यूशन थियो किंतु खेल कोनो बंद करे सब दिन चलते डेली चलता है मोर जब देखली कि मोर 3टा ट्यूशन अछि तो 3टा 4टा टारगेट रखी केमती ट्यूशन सर जाओ। अच्छा ता भीतर जल्दी सरला हम एठी खेलिए को बारची 4टा वाले मोर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे तो देखली कि मोर 4टा वाले ट्यूशन अछि तो मु कोन करे 3टा रे सेशन स्टार्ट हो जो 3:30 रे मु सर को रिक्वेस्ट करली कि सर आओ के खेली तो मु कोन करे 2टा वाले को चाबिटा नै जाए इंडोर रो तो समस्त आश्चर्य होली कि सर ये एकटा केमती खेलियो तो आमर जेति की शैडो हैला स्किपिंग हैला वॉल नॉकिंग हैला आउ प्रैक्टिस किछटा हैला माने को शॉर्ट प्रैक्टिस हैला तो ताको निजे निजे मल्टी निजे करे कि मु आगुआ पढाई थाए तापर 3:30 रु 4 आधा घंटे जो सेशन जहा ये रे रूटीन रे जहा थिबो से सब स्टार्ट हुए तापर मु 4टा को ट्यूशन बाहर जाए 4टा माने 4टा 10 15 रुस्तम थिले माने पाठ कम किंतु खेल रे अधिक टैलेंट रखंती आया सेते पाठ किबेटा जेतेटा खोला कथा मो जो माने ओपोनेंट भी अछन आज ये जिंसटा रे फास्ट टाइम जानले कि विवास बारी अरे पाठ कम पड़े खेल अधिक खेल सेटा तो गोटे कथा तापरे माने खोला कथा तो सब खोली गया पड़ियो तो मु कोन करे आगो जो पड़े थाए तो मो प्रैक्टिस एटी भल होई थाए तो सेते मु मैच रे मोर परफॉर्मेंस बेटर हे विवेश तो छुआ दिन रे कोन तमरो ड्रीम थिला मोर छुआ दिन आईपीएस ड्रीम थिला। अच्छा जेतले मो छुआटे हेतिली 4 5 रे पढ़थली आईपीएस अफसर रे भी गोटे फुल फॉर्म जानथली इंडियन पुलिस सर्विस जोटा के आईपीएस ता छडा मु किसी जानि नथली तापरे गोट टाइम हला बाबांगर भारी छला कि मो को डॉक्टर हो इंडियन पेरेंट्स ना डॉक्टर आईपीएस सब बाप मात्र इच्छा था जे हम गोटे बड़ चाकरी करू समाज रे गोटे निजर स्वतंत्र परिचय बनाओ किंतु से आईपीएस स्वप्न भितरु एते बड़ खेल अचीवमेंट केमती तार संग परिवर्तन केमती सत कथा कहे गले मोर जेतला आस्ते आस्ते डिसेबिलिटी हला मु आईपीएस जानि थिली फुल फॉर्म जानि थिली तापरे मु निजको कहल ना आपन को माने आगु भी बहुत थोर कहि कि मु निजको एबल बॉडी भाबे
ମୋ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବେନି କି ମୋର ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏବୁଲ୍ ବଡି ଭାବେ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା IPS ଯୋଉ ଇଏଟା ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ତ ଏତେ ଗୁଗୁଲ ଫୁଲ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଗୁଗୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ IPS ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସଟା ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ବୋଧେ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ। ଛୁଆ ଦିନୁ ବହୁତ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚଲାଏ ମାନେ ସରି ବହୁତ ସାଇକେଲ ଚଲାଏ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଛୁଆ ଦିନରୁ ବହୁତ ଆପଣ ଚଗଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଛୁଆ କରୁଥିଲେ ଦିନେ ବିବାସିନ୍ଦୁ ଏମିତି ଗଲା ଛୁଆ ସେମିତି ଦିନର ଗଲା ଛୁଆ ଦିନର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲି ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ କୋଉ ଇଏରେ ହଉଥିଲି ମାନେ ସାଇକେଲଟା ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଏ ବୁଝିଲେ କି ମାନେ ବାବା ମୋର ଥିବେ କୋରାପୁଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାଲକାନଗିରି କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି ପୁରା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ମୋର ଚକା ସାଇଡ଼ରେ ଫୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଲଗେଇଥାଏ ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ହୁଇଲି କରେ ଷ୍ଟପି କରେ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ହଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ 10ଟା ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମୋର 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଛୁଆ ଦିନେ ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ 10ଟା ସାଇକେଲ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପୁଣି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ପିଲାଟି ଭଲ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଛୁଆ ଦିନେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତ କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ନାହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କି ମାନେ ଘରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତିନି ସେ ବାହାରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ଜିଦ୍ଦି ନାହିଁ କି ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର ବାବାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଛରେ ଠିଆ କରିଥାଏ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ମାରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦିଏ ଏଇ ଆମ ରୋଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଏମିତି କରିଥିଲି ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ପୁଅ ବହୁତ ସାଇକେଲ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଉଛି ତ ବାବା ଦିନେ କହିଲେ କି ତୋର ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିଲା ତ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା କି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଅସୁବିଧା ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ସାଇକେଲ ମାନେ ପଡ଼ିଆର ମାନେ ବହୁତ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରେସ୍ କରି ପୁରା ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ତ ଭାବେ ସାଇକେଲ କୋଉଠି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଗେଇବି ତ ଏମିତି ମୋ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ହବ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ମର୍ଗାନ ପଛ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସାଇକ୍ଲିଂ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲା ମୋ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କ୍ୟାରିୟର ତ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ବହୁତ ସାଇକେଲ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଏ। ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାସିନ୍ଦୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ସାଇକେଲରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ହିଁ ମାରିକି ମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଉଡ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆମ ମାଟିର ଢେଙ୍କାନାଳର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ମୋ ସାଇକେଲରେ ଜାତୀୟ ପତାକାଟା ହିଁ ଉଡୁଥିବ ମାନେ ମୋ ଆମ ପାର୍କିଂରେ ବି ଅଛି ମୋ ସାଇକେଲ ଏବେ ବି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ନେବେ ଏବେ ବି ମୋ ସାଇକେଲରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଗିଥିବ ମୋର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ଆମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫ୍ଲାଗ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫ୍ଲାଗ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଲା ପୁରା ହୋଲ୍ଡର ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ମାନେ ଦିଟା ଲଗେଇବି ତାପରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯାଏ ତାପରେ ଏମିତି ବି ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଗେଲ ବର୍ଷ କୋଉ କଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି ବାପା କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ତ ସେଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ବିବାସିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇଟେ ଅଛି DPSରେ ପଢୁଛି 3 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି। ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାବା ଲୟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଥ୍ ଲେବର ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ବିବାସିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା ନା ମାଙ୍କର ବେଶୀ? ବିବାସିନ୍ଦୁ 2 ଜଣଙ୍କର ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଆମ ଘରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଖୁଡୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗନ୍ତି ନା ରାଗନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସୁନା ପିଲା ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ? ଛୁଆଦିନେ ବାବା ଟିକେ ପାଠ ପାଇଁ ଟିକେ ରାଗୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି ଅପ୍ ଟୁ 7-8 ହାତେ ମୋର ପାଠଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପାଇଁ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି ଆଉ ସାଇକେଲ ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି। ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବାବା ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କି ମା ବାଡ଼ାଏ। ବାବା ବାହାରେ ଗେଲ କରନ୍ତି ମା ଘରେ ମାଡ଼ ହଁ ମା କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି ତ ମା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େ ମୋର 2 ଜଙ୍ଘକୁ ମାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଙ୍ଘ ଲାଲି ହେଇଯାଏ ତ ମୁଁ କହିଲି ସାନକୁ କାହିଁ ମାଡ଼ ହଉନି ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନେ ଜଙ୍ଘକୁ ମା ମାନେ ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ପଢ଼େଇବ ତାପରେ ସେ
ଜଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମାରେ। କହିପାରିବା ଯେ ମା ହାତରୁ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବିଭାସିନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏତେ ବାଟର ଶୀର୍ଷର ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଦିନ ସେ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ? ମୁଁ 2016 ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ଛୁଆଦିନେ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଚଲାଉଥିଲି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳେ, ଏ ଦୁଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିକେ ଖେଳେ। ତାପରେ 2000 କେମିତି ଥିଲା ସେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ? ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନୁ ସ୍ପୋର୍ଟି ଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାଇକେଲ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଏ, ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳେ। ତ ଖରାଦିନେ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ତ ବାବା କ'ଣ କରିବେ, ବାବା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରୁହନ୍ତିନି, ଲୋକ ଲଗେଇକି ତାକୁ ମୋ ଘର ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ସଫା ଗୋଟେ କରେ। ଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଷ୍ଟମ୍ପ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ବ୍ୟାଟ୍ କେମିତି କିଣା ହେବ, ମାଆକୁ କେମିତି କୁହାଯିବ, କାହା ହାତରେ ପଠାଯିବ, ଆଉ ବଲ୍ କେମିତି ଆସିବ, ସେସବୁ ମୋର ସବୁ ଥିଲା। ତ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତମର ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ବାଜିଗଲେ ସବୁ ପିଲା ମୋ ଘରେ ଆସିକି ହାଜର। ଯଦି କେହି ହାଜର ବି ନ ହେଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଡାକିକି ଆଣିକି ଖେଳାଇବେ। ମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଏତେ ରୁଚି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷଟା ମାଠୁ ଟିକେ ହେଇପାରିବନି, ସେଟା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ। ଇଚ୍ଛା ବିନା ସେଇଟା। ସପୋର୍ଟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଆସିକି ମୋର ଖୋଲା କଥାର କେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିନି। ତ ତାପରେ ସିଏ ଶୀତ ଦିନ ଏମିତି ଖେଳେ ଲାଇଟ୍ ତ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଫୁଲ୍ସ ଜାଣିଥିଲି, ସଟଲ୍ କେଉଁ ସଟଲ୍ଟା ଖେଳିଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁ ରାକେଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଆମର ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ର ମୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ରାକେଟ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି କେଉଁ ରାକେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଅଣାଯାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 2022ରେ ସେଇ ଆଉଟଡୋରରେ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ମୋର ଆଉଟଡୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାହିଁକି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଇନଡୋରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି। ଆପଣ ମୋତେ ଗଳିରେ ଖେଳିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ରାଦର ଦାନ୍ ଇନଡୋର। ତ କ'ଣ ହେଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଗଲି, ସମସ୍ତେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧା ଖେଳୁଥିବେ, ଥଣ୍ଡା ପବନ କାନକୁ ଯେମିତି ନଯିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ କିଛି ପିନ୍ଧେନି, ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଖେଳୁଥିଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ ମୋର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଠୁ ମୋର ଉପରକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥିବ, ଯଦି ୱାନ୍ଥିବ ଯଦି ମା ସଫା କରିଦେଇଥିବ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଖେଳିଲି, ତ ଏମିତି ଖେଳିଲି ମୋତେ 10-15 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଡେଲି ମୋ ଦେହ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗେ, ସକାଳେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ, ତ ଏମିତି ପୁରା ଦେହ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥିବ ଖେଳ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ ମୋର, ମୁଁ ଯାଇକି ଖାଲି ଦେଖିକି ଆସିବି, କାହିଁକି ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ ହାତରେ ଆଉ କେମିତି ଖେଳିବେ। ତାପରେ ଖେଳିଲି। ତା 2019ରେ ବାବା ଡିସାବିଲିଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟେ ଦିନରୁ ପୁରା କେୟାର, ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଯାଏ ସ୍କୁଲ, ମାନେ ମା ନେଇକି ଯାଏ, ତ ବହୁତ କେୟାରିଂ। ଡିସାବିଲିଟି ହେଲା ପରେ ବି କେୟାରିଂ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କେୟାରିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ହାରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନିଟା ଆୱାର୍ଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ହାରିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଆୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ରେ ତ ଗୋଲ୍ଡର ସିଲ୍ଭର, ତ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଜିତିକି ୟା ପରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ତ ମୁଁ ଏତେ କାଜୁଆଲ୍ ନେଇଗଲି କି ହଁ କ'ଣ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲି ତୁ ପୁଅକୁ ଧରିନା ଆସ। ତାପରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି, ଜେଜେ ଆଉ ବାବା, ତ ମୋତେ ସେଠି ବେଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ 2020ରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାପରେ 2021ରେ ପୁଣି ବେଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁଣି ପାଇଥିଲି। ତାପରେ 2022ରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭଲ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ 2023ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲି। ତ ତାପରଠୁ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର 2021ରେ ଜୋସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମର 2ଟା କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଡୋରରେ 2ଟା କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ବିଭା ତୁ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍? ମୁଁ ଗୋଡ଼ି ବୋଲିଂ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆଗ ପିଲା ଖେଳିବେ, ହାଫ୍ କୋର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା ABCD ବୁଝିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁଟାରେ ମୋର ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ଆଗ ସେଇଟାରେ ଖେଳିବି, ମୋ ଖେଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଆମେ ଡେଇଁକି ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖେଳିଦେବି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୋର୍ଟରେ ତ ସେମାନେ ତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଖେଳିପାରିବିନି, ତ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ସାରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ହିଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ମୋର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି,
तो मो खेल जो डेभलप हम आप सिफ्ट करेंगे मतलब 6 मंथ लगी मतलब सिंथेटिक कोर्ट जाए आमर शिव सार आमर अच्छा पारा बैडमिंटन कोच अच्छा ओडिशा तो सहित सार इंट्रोड्यूस करें कि गोटे पिला पारार अच्छी तो सार मत 2023 मत संबलपुर गोटे स्टेट थी से मुझे पार्टिसिपेट कर तो से मोर फास्ट सिलेक्शन होता नेशनल मोर जर्नी चली तो दर्शक बंधु आपन सुनुथिले जे तांको कथारु जदि हमर लक्ष्य स्थिर थाए निश्चित भाव में हमर लक्ष्य स्थल रे हमें पहुंचीबाटा ही पहुंचबा एते कम बयस रु जेते बेले देखुथिबे जे विवाह सिंधु एते परिश्रम करी तांको लक्ष्य स्थिर रखी जे आज तांकर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारछथि अच्छा विवाह सिंधु सेठु तापर जेते बेले जर्नी आरंभ होला तापर तथा आम ढेंकानाल जिला माटी आपन जेते बेले बाहर राज्य रे खेलिले सेते बेले फीलिंग्स केमती थिला केते आपन को माने सपोर्टिव भी थिले समस्त तरफ केते आपन प्रशंसा आसुला जे म आगु जीवी बाहर देश सहित मो माटी को नेकी तांको मते प्रेजेंटेशन करी केमती थिला सेते बेले मोर नेशनल लेवल फास्ट फास्ट आस नथला मु बस पार्टिसिपेट करथि तापरे हमर रिजल्ट आसला तो सपोर्ट कले आगु भी सपोर्ट करंदी बैडमिंटन माने टोटल हमर ढेंकानाल इंडोर रे जीव जेतले इंटरनेशनल खेलली मु फास्ट इंटरनेशनल क्वार्टर फाइनल हारली तो तापर जेतले सेकंड गली सेमीफाइनल पहुंची दुटा ब्रोंज मेडल जीतली तापर तो आहुरी इंटरेस्ट आसी गेला खेलिया पे तो जेतले नेशनल लेवल को मोर इंटरेस्ट आस्ते आस्ते आसी केतेरा देश रे आपन देखि खेली छन एबे टोटल 8टा इंटरनेशनल खेलची किंतु 7टा कंट्री जाई खेलची मोर दीथरो उगांडा जाईची उगांडा देखि आ पड़ मु उगांडा दीथरो जाईची इंडोनेशिया जाईची हमर पेरू चाइना इजिप्ट एटा तुर्की जो आपण जाई कि पार्टिसिपेट करले एवं विजेता सफल विजेता भाबरे आपण पुणे हम भारत को फेरियछि सेठिकार परिस्थिति केमती थिला आपनकर केमती खेल होतला केते पार्टिसिपेंट को आपण सामना करथिले एवं सेते बेलर माहौल केमती थिला एटा गोटे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट 2 वर्ष थरे आसे तापर ढेंकानालवासी हमर जो न्यूज एते पूरा हाईलाइट गेला कि ओडिशा डिवीजन जाउ जंदी तापरे ढेंकानाल माने मोर पूरा गोटे टाइम रे गोटे प्रेशर कि एते लोक माने गोटे हठात कि गोटे जो शॉक गोटे दे दे तो बोले केमिति गोल तो मु जिति पारिबी तापरे तुर्की रे सेकंड रे माने टूर्नामेंट सेकंड रे मु अधिका माने प्रेशर गेला प्रेशर पड़ी गेला हां माने माइंड रो रखली कि कोन मु सफल जिति पारिबी मो पय समस्त आशा रखिछन जो आशा रखली जन समते सेटा मते गोटे नर्वस गोटे लागला माने एवरी टाइम रे मते गोटे कॉल आसला वो व्हाट्सएप रे काकी नॉर्मल तो कॉल लागेनी तो व्हाट्सएप रे मते कॉल आसे कि ऑल द बेस्ट हमें तो आशा रखली गोल्ड ओडिशा वासी सेते बेले चाहि रहथिले जे विवाह से केमती सफल होई हम ओडिशा माटी फेरिबे आइए तो कहली हाउ ठीक अछि तापर फोन सब पूरा अवॉइड कर देली माइंड स्थिर कली नोट कली कि जो प्रैक्टिस रे जो पिला सहित खेलली चाइना कोरिया जो पिला सहित जो खेलली बोली अच्छा मैंने एमती खेलुछंदी तो गोटे नोट गोटे कली तापर बोली ठीक अछि खेलबा एबे आ तापर खेलली तापर फाइनल पहुंच गेली डबल्स और सिंगल्स रे ओको हमर मिक्स डबल्स मोर इंजर्ड हे गला मोर अंटा रे गोटे दीटा टाइप रो मोर बाजिसला अंटा बोन ने पूरा बाजिसला तो लंजेस से ना पे मत बहुत असुविधा होता ता सत्ते भी मु डबल्स बाहर कर देली डबल्स जेमती हेली ता परे भी जोश नै के पण फाइनल थिला दीटा फाइनल थिला तो सिंगल्स हारि गेली नो माइंड रे सब थिला जे मो ढेंकानाल माटी पे देश पे जिला पे समस्त को आशा को मु फुलफिल करती देखो तो माने स्पोर्ट्स एमती गोटे जिंस जे आपण इंडिया पे खेलचंदी माने हमर बॉर्डर रे इंडिया बॉर्डर रे जेमती हम जवान माने अछंदी हमें आसु जगिया पे हमें मारिबो आइदर मारिबो तो हमें जाइछि से इंडिया पे माने हमको माने इंडिया हमको सिलेक्ट करना हमको नैछि तो गोड़ा तो भाई जो तो माने इंडिया पे ही भाई जितियो माने जितियो एटा इंजर्ड गोटे हे गला तो जदि आउ टिके बटा जदि सब जिंस ना माइंड रु जदि आउ टिके पुश कर दी जदि माने आउट बटा छिड़ी गला तो कोन असुविधा कोन हे आसी तो इंडिया पे छिड़ी तो मु एबे समस्त जहां समस्त चाहउतंदी समस्त खुशी रे मु खुशी अच्छा विवेचन तो जेते बेले आपण सेते बेले जितिले सेते बेले को माहौल मोर एवरी पॉइंट रे मु बहुत जोर से चिल्लो थाए सब जोश रे पूरा माने हम जो कोन कमन
जो जोश थिला पूरा सही माहौल पूरा इयाडे इंजोर्ड होता है इयाडे ब्लीडिंग होता है इयाडे गोटे कटन बांधली एपटे ब्लीडिंग होता है सेतेबेले पुणी खेलिबार निशा आज्ञा मोर ये गोटे मु माने सेठी फिजिओ माने मोर कटन कटन बांधते पूरा तो किंतु टार्गेट थिला कि नहीं जहाले मते जितबार अछि जेतेबेले जीती गले तापर तो जीती गली तो बहुत खुशी लागला तापर जेतेबेले सब प्रिपेयर करले कि क्लोजिंग सेरेमनी पे आउ हमर मेडल देबे समस्त एकाठी बसले तो सेटा अप टू हाँ ठीक थिला चलो जीतीबा समय महलटा तो जेतेबेले ना अनाउंस होला दिवासिनु बारी गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडिया तो सही टाइम रे गोटे प्राउड तापर डबल प्राउड जेतेबेले मो फ्लैग दीटा कंट्री सबटू टफ टू वाला साइकिल बुलु उडुथुबा से फ्लैग वर्तमान जेतेबेले बॉर्डर रे उडिला जेतेबेले मो पछवटे पूरा लागी फ्लैग तो हाई गला आउ मो पार्टनर हाथ धरना हमर जॉइन कहि जो नेशनल एंथम जो हमें रिजना को शेयर कर तो सेटा सब गोटे प्राउडेस्ट मोमेंट मो पई सब दिन पई गोटे रहला खुशी कोटा प्रथमे आपण का जणाले बाबा को माने बाबा को वीडियो कॉल करथि कहली बाबा गोटे जिंस गोटे हे जैसी आ हो सब करे देली तो देखा एटा इना देखि वीडियो कॉल सरप्राइज मां को देखिली सामने को देखिली घर बहुत खुशी हेलो तब इंस्टाग्राम लाइव रे जाइतिली मो जति फॉलोअर्स अछि सब देखिली सब बहुत खुशी हेलो जा ओडिसा वासी को पई गोल्ड मेडल धरि आइए तो सेटा गोटे प्राउडेस्ट मोमेंट सेठी माने मोर एक्चुअली लुह आ मोर रूम पर डाक्टर वाला कि जेते संघर्ष पर जेतेबेले माने शीर्ष रे पहुंचे पे चाहुथिले सेतेबेले पहुंचे विवेक सिंधु आमे कहिबा जे आपण तो इते सफलता पाइले एते आगु गले बा देश विदेश रे आपण खेले कि सुनाम अर्चना आनिले आपण माटी पे तो आपनकर डिजेबिलिटी कथा कहउछन्ते कि खेल भितर आपन को डिजेबिलिटी कोठी बाधक साचिनी जे मन रे आसिनी जे मोर ए डिजेबिलिटी पई मु आउ एई कोठी जगह रे हारि जीबी कि एटा केबे भी आसिनी काहेकि माने खोला कथा माने मिछ भी कहूनी आपण ढेंकानाल जितना पिला को पचारि पारिबे विवाह सिंधु फास्ट गोटे लक्ष्य थिला जनरल पिला को हराइबार और फास्ट गोटे एम थिला कि मु जहा भी जो एनी हाउ एनी कॉस्ट मते जनरल पिला को मते हराइबार अछि काहेकि तांकर गोटे मेंटालिटी थाए हां यार गोड़ प्रॉब्लम अछि यार हाथ प्रॉब्लम अछि से पारिबोन ताकू हम हारि मु ताकू एंती खेलेबी तो मो मुंड रोड आसले मु जनरल पिला को खेलेबी पर माने एम देखो फास्ट एम थिला मु सत कथा मु केबे भाबी नथि कि मोर बैडमिंटन कैरियर टा केते प्रोफेशनल हे गला मु बेटा जानि पाइले जे जर्नी रे मोर बैडमिंटन टा केमि जे प्रोफेशनल हे गला मु जानि मैं खेल को केते समय टाइम दियंती मु 8-10 घंटा पर डे प्रत्येक दिन प्रतिदिन 8-10 घंटा परिश्रम स्कूल आवर तक माने पूरा स्कूल आवर टाइम रे तो एते टाइम हो नथिला जेतेबेले मु 11th से स्कूल भी बहुत छुट्टी आनली कि मु ट्रेनिंग पे बाहर को जीबी जेतेबेले मोर 10th एग्जाम सरी गेला मु संगे संगे पळेली हमर उड़ान स्पोर्ट्स एकेडमी भुवनेश्वर करी नाही ढेंकानाल रहिबी लखनऊ रे मध्ये रही कि वर्तमान लखनऊ रे भी 12 सला पर रहिली किंतु आगरो मु ढेंकानाल ट्रेनिंग कर सला पर मु 10 जेतेबेले मोर सरला मु हॉस्टल रे रहिली बासन माजी आसनतला ड्रेस सफा करे आसनतला ए सब किछि आसनतला किंतु मु गोटे माइंड सवन नाही एठी खेलिबी जीबी तो से सब निजे कली तो सेरे गोटे बढ़िया एक्सपीरियंस गोटे मिलला जोता कहउछन एथरे कोनो छि किछि फास्ट फास्ट जेतेबेले जाइथिली 2-3 घंटा खेलुथिली इंडोर रे तो सेई टाइम रे जो नटी अधिका खेल जे माने बहुत पेन होय तो तापर ते जिम गली तापर स्किपिंग गली तो ए सब जिंस करी कि ए गोड़ को स्ट्रांग बने दे मतलब चले एबे भी स्टिल लोकों को माने आपण गोटे जे भी हितो डॉक्टर टे भी हितो कि डॉक्टर टे हितो कि आपण भी हितो तो देखिए कि जो चले पछुर देखिए नहीं पिलाटा बहुत कष्ट हो चल मोर जो वॉकिंग स्टाइल ला समस्त लागे कि याको माने बहुत कष्ट हो कष्ट हो चले प्रॉब्लम होथबो हां हां तो सेही जिंस मोर के अपन एन्जॉय करी चले एन्जॉय करने चले आ वर्तमान फ्यूचर रे कोन कैरियर करियो बोली भाबछ फ्यूचर रे तबे मोर बैडमिंटन नहीं एको पूरा पेशा करी कि जीवन सारा बेस्ट कोच होबार बोली स्वप्न अछि बेस्ट कोच हवार जति स्वप्न अछि बेस्ट प्लेयर हवार के अधिक स्वप्न अछि कि ओलंपिक खेलिबी मोठु भी बहुत पिला इंस्पायर होंदु मोठु भी बहुत पिला आगु को जानतु बैडमिंटन स्टार्ट करथले मु तो जान नथि कि मु अछि एई जगह रे पहुंच पारी बोली तो जदी एयरपोर्ट रे बाबा मते वेलकम करिया भाई फ्लाइट गोटे टाइम रे थिला फ्लाइट टाइम रो से बिफोर 1.5 आवर्स से जाई कि ठिया आइतन पूरा एंती नै जे कार बसतनी
ତ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ କରେ ଯେ କି ବିଦେଶରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବାହାର ଦେଶକୁ ଖେଳନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ଫଣ୍ଡିଂ କେମିତି କରିକି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହିଁ ରହିଯାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଛୁଆ ଦିନୁ ବାପା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କି ବାବା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବାବା ସେଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ପିଛାରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 50% ଆଉ 50 ମୋ ବାବା ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡିଜାବିଲିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କି ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ପାରାବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି କି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ପୋଲିଓ ସେମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଖେଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯେତିକି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅନବିଲିଭେବଲ୍ ସେଟା ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖେଳିପାରିବେନି ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯଦି ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ତ କୋଚ୍ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ 5 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲେ ମୋ ଗେମ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତ 3ଟା ଜିନିଷ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯେତେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଯେତିକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କରିଥିବି ଏବେ ବି ସଦାବେଳେ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମୁଁ କୁଏଟ୍ରେ ଚାଲେ କାରଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି ତ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫେଥ୍ ରଖିବା କଥା ଭରସା ରଖିବା କଥା କି ନାଇଁ କିଏ କିଛି କରିପାରିବ ତ ସେ ଫେଥ୍ ଯଦି ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ଦେ ତ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ହେଇଗଲା 12th ହେଇଗଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜବ୍ ବି ମିଳିପାରିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପିଲାର ନିଜର ଡେଡିକେସନ୍ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତ ତାକୁ ସେ ପାଠ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି IAS ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି କହୁଛି କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବି କି କହୁଛି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବି କି କହୁଛି ଭଲିବଲ୍ ଖେଳିବି କି କହୁଛି କି ଚେସ୍ ଖେଳିବି ତ ଯାହା ବି ଖେଳନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ତ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ଏବେ ମୋର +2 ସରିଲା ଏବେ DPSରେ +2 ସରିଲା DPSରୁ 3 କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ବଚପନରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବଚପନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୋର ତ ବିରିୟାନୀ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି? ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ଗୀତ ଶୁଣେ ବୁକ୍ସ ବି ପଢ଼େ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବଂ ଗୀତ ସେସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ହସ ଥଟା ସଦାବେଳେ ମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ବି ଚାଲିଥିବ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥଟା ଗୋଟେ କରିଦେବି ସେ ରିଲେଟିଭ୍ ହଉ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଯିବେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଚାଲିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥଟା ଗୋଟେ କରିଦେଉଛୁ ତ ସେଇଟା ମୋ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ବିରାଜ ବାରିକ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହସ କରୁছে ତା ଭିତର ଇମୋସନ୍ ତ ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଖୋଲା କଥା ଏସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କି କ୍ରସ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବେ ସେମିତି କି କିଛି ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ
वो ऑलरेडी मैरिज कर ली ना हमर तुर्की रे जो गोल्ड मेडल थे जेबे तो अच्छा सी होची आपनकर जीवन साथी आइए मो बैडमिंटन तो सदाବେଳେ बजे आपण जान देबे एबे देखि मेडी बससी मो बेडरूम रे मु जो शोची मो साइड रे किडबैक टा थियो जान देबे सी ही आपनकर जीवन साथी अच्छा हमें सुनियो कहतु जे आपण एकुडिया प्रैक्टिस करंती केमती आपण स्टेडियम रे एकुडिया प्रैक्टिस करबाटा आपण जे गुडा आपण पखडा लागो हमर ओपोनेंट भी जे भी अछंती तो से माने कोन कहया तो ताको सेटा फॉलो अपन करिवेनी तो मैं का जाए शैडो हो गला वॉल नॉकिंग हो गला सर्विस प्रैक्टिस होला सब निजे निजे मनोबलटा को आपण पूरा स्ट्रांग कर दी देखो हमरो बेस्ट ओपोनेंट है हमर वॉल यस आपण नेट सेपट अछि मैं पट अछि हमें जति जस नॉकिंग करछे हमरो सेति की पावर आ हमरो स्ट्रोक्स से सब जति मैटर करते आपनकर गोटे कांथ जति डिस्टेंस कम अछि त हम से रिफ्लेक्सटा बहुत फास्ट चले आखिर रिफ्लेक्शन आ हमरो हैंड आ आई कोऑर्डिनेशन हमरो गोटे एम फोकस तो सेटा डी फास्ट चले आ सर्विस जोटे की मोस्ट इंपोर्टेंट हला माने जो स्पोर्ट्स से भी हो जिन आपण गोटे तीनटा विकेट अच्छी तो मध्य विकेट रखी कि आम गोटे बोलिंग गोटे कर तो जमी माने एम रहीगला कि आम से आउट तो सर्विस सेमती थाए बैकहैंड सर्विस फोरहैंड सर्विस तो से सब जिनस एई बड़ी भाबरे जीवन आगे चलछि आज्ञा तो दर्शक बंधु आपण सुनुथिले जे विभा सिंहकर खोला कथा रे कोबरी भाबरे तांकर खोला कथा ही थिला जे एते कम बयस रु जने डिसेबिलिटी हे मध्य निजर मनोबल को स्ट्रांग करथिले एवं जहार फलस्वरूप आपण देखुथिबे जे हमर ढेंकानाल माटी पई जिला पई देश पई तथा राज्य पई आज तीनोटी मेडल से जीति पारचंती गोल्ड मेडल ब्रोंज मेडल आ उठला सिल्वर मेडल जो मेडल को देखिले वर्तमान समस्त गर्व करुचंती जे आमे होचे से ओडिसा माटी रो संतान एवं जो संतान आज हम ढेंकानाल को नहीं विदेश रे प्रेजेंट करचंती एवं आम जिला पई गौरव आनचंती तबे जदि कहबा जते जण भी हमर दर्शक माने रहिचंती केबे निजको अनदेखा करिबेनी जे निजे जणे डिसेबिलिटी होई मध्ये मु किछि करि पारिबिनी ताहा निश्चित भाबरे भूल कथा कारण आपण ही निजे आमे जते बेला आरंभ रो ही कहितलु जे आम कार्यक्रम रे आमे एमिति किछि प्रतिभावान व्यक्ति को आपण मानक पाखर छिडा करिबु जहांकर कहानी आपण को आगु को बढ़िबा पई प्रेरणा दबो निश्चित भाबरे आमे एई कथारे प्रतिश्रुति प्रतिबद्ध होई पारुछु जते बेले विभा सिंहकर कहानी आपण सुनुतिले निश्चित भाबरे आपणक भितरे भाबिबार शक्ति को आगु को निश्चित बढ़ाइथिबो एवं आपणक जीवन रे आगु को बढ़िबा पई निश्चित भाबरे प्रेरणा दैथिबो आपण एई भली भाबरे निज मनोबल सुदृढ़ करंतु लक्ष्य को स्थिर करंतु निश्चित भाबरे देखिबे दिन ना दिने बाबा मां को आशीर्वाद नै निश्चित भाबरे आपनकर लक्ष्य स्थल रे पहुंचबे बे विवाह सिंधु आज तो हम पई समय होई जैछि आज आपनको पाखर हम विदाय नेबु किंतु प्रभु जगन्नाथ पाखरे मंगल कामना करछु जे प्रभु आपनको सब बेले चलापथ कुसुमित करंतु शंखरे पुरे घंटरे घोड़े चक्राठ बेले करि रखंतु आपण एमती बहुत आगु जानतु आम जिला पई आम माटी पई देश राज्य पई सब बेले सुना मानतांतु तेरे आज तो समय है रही नमस्कार तेरे दर्शक बंधु आज तो समय हो आम पुणी थे नेक्स्ट एपिसोड रे आम एमती किसी प्रतिभावान व्यक्ति मानक आपण सामना को आणबू जहाँ आपण मानक जीवन रे परिवर्तन रे किसी सहाय हम तेज आज तो समय हो तेरे नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हम से पर्यंत रही मत विदाय दिंतु नमस्कार जय श्री जगन्नाथ यह हेउची आसु सह खोला कथा प्रेरणादायक और खोला आलोचना सब्सक्राइब करंतु।